aray assalamu aleykum min hiwri kala jentiɓe radio meɗen radio fréquence gandal on ka kekiri ɗo kala kaɓe woni e nder aduna o en landi keɓe soɓe hiiri e jaam awa haɓe kadi en wiɓe tooli ka émission commission central fi portal commission central Fouta Diallo donc haray commission central portal fi ɓantal Fouta Diallo donc ɗo anndi jonte ɗiɗi ɓe en fotte ɗo yewten fii taarika leydi meɗen ndi e ɗi duuɓi sakkitiriɗi ila tawiɗen hiɗen faala heɓde indépendance haa ka wonɗen ɗo ɗe hiɗen anndi on taarika no woniri wonaa taarika weltoraɗo alors aɗiɗo on laamaade kanko e famille makko on e bolonda ɓeygu makko on ɓe ƴettuno gine ɓe faala waɗde ine nder pootiru ɓe gara ko ɓe faala kono e saayi on ko woni kon feccude ɓurti on tuddeggite yimɓe ɓen awa jooni Allah waɗi yimɓe tampitanoɓe buy jooni waawi seeditaade ko feƴƴini kon ko ɓe feƴƴini kon awa hannde ko banndiraawo meɗen e no wiyee madame Marega inde makko nen kanko tigi ko Maymuna Ba ko nene gooto baaba gooto Alaji Ba Mamadu kanko noon kadi mo waawi no mari ko o seedoo par ce que kanko tigi ko o nannganooɗo nene gooto makko luttii toon e kaso Tambuwaro e ɗi moodi makko monsieur Marega ɗo anndi docteur Marega kadi en yewtiino fii on ɗon hannde donc madame Marega no winndi livre e balle livre on jantaaki muɗum konaaki o fuɗɗaama yeeyeede niiɗe o sifii ko feƴƴini kon awa haray tigi tigi on Basiru Ba jannganii en livre on hannde o sifanoto en ko yiiko e ndeer livre kañum madame Marega on ɗum haray ɗo woowiri noon hannde kadi en junnayi yewtere nden monsieur Basiru Ba so gayni nabitanen haala kan fahin ka panel commission central portal fi bantal Fouta Diallo nden ɗon lanni hewtinanen yewtere nden e panel fréquence ganda radio meɗen o Alaji Sankay Laaɗa alors si ɗen ɗon lanni haray yewtere nden watte noon maɓi jama o e wona e jama on junne yewtere nden donc haray waynaawi ɗuuɗi haray Basiru tawi hiɗon heeɗi en haray mi junni on yewtere nden jooni haray meɗen heeɗi on assalamu assalamu aleykum on jaarama fota ceerno Abdourahmane hara mi tawti on tolnugol kalaman musidɓe men heeɗiɓe en ɗo kaɓe woniri aduna on fof no hollirɗon noon hannde en yewtay fi deftere ko bandirawo men Hajja Maymuna Ba Marega windi haray nde hitande ɗo wona e duuɓi 50 gila muudi maɓɓe nannga ɓe wara ko duuɓi ɗiɗi ko hikki e ɗum awa ko windugol e hoore on ɓen koɓe nannga kon windugol e hoore moodi maɓɓe koɓe baga kon e winda e hoore maɓɓe kadi seedito koɓe tawa e kabareji taarika men on bar Allah waɗi hari kamɓe wonno on tuma ɓurɓe janngude e leydi ndi no hollirten yeeso ɗo noon haa ko ɗossi ɓe walliti fi o livre ɓe habbi duuɓi 50 ɓayru hari maaɓe kambodi maɓɓe nanngano ko kamɓe kippi famille maɓɓe ɓe mari ɓiɓɓe 4 no ɓe kaspiri haa Allah waɗi ɓe surri ɓe heɓi ɓe fooli ay ɓe faalanooɓe yeebude ɓen ɓe habbi ɗon ɓe ŋaññi duuɓi 50 awa hannde tawi modi Allah okkiɓe duuɓi Allah no waɗi ɓe aaden banndiraaɓe marɓe ganndal e faamu awa hannde ɓe seeditana en ɗo fii ko nafitoren yeeso hannde ɓay haray ɗum ɗo woni maande woni seede ka taarika men kamɓe tawanooɓe ɓen ɓe yewtii ɗo wiyta e pénal e propagande ko Sékou Touré soorni e haqqille yimɓe ɓen ko ɗum woni fayida kadi no ɓe holliri noon ko ɗum woni hoore binde windugol o livre tawti kadi haray ko anndintingol kala man bagaɓe woni musidɓe maɓɓe woni tawi tun ko guinéen ɓe wara e hoore tooñe awa kadi ɓe faala seeditade fiiɓen noon ɓe holla ko honno kamɓe gurdam maɓɓe ɗan no ɓe ne'ira noon no ɓe janngiri noon
ɗum noon dandiɓe ɓar kono ko ne'aɓe e hoore lasiliyanka yaagal e fii ne'aɓe e hoore gandal ɓe holli kadi wondema gandal ngal ko ɗum ɗon luttata e hoore meɗen ɓe hollitti kadi no ɓe wurirno noon fewndo temps colonial wona ko propagande Sékou Touré kon hollata kon ɓe inni on tuma ine tano ke gurdam no weeli ha hande gurdam welali kono wona sattede ko Sékou Touré en liɓata penale e hoore muɗum ƴetta piiji ko wanno inna ko ɗum ɗon tun wonno wadde ko bonki tun wonno wadde fewndo ɗum 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 kadi ɓe seeditike ɓe holli wona gonga ko nden fenande ko waɗana ko fii te wallugol Sékou Touré en ɓe heɓano ɓe bagora yimɓeɓe ɓe inna ɓe yaltiniɓe e tampere no wayi wasi ɓe haawi no ɓe mari droit tampingol ɓe ɓuri ko ɓe tampuno kon ɗum ɗo fof madame Mariga no explique ɗum e nder détail ji boyi si kala en wata yewtude fi deftere nde ɗeri ɓuri temeɗɗe ɗiɗi e nder minute aji capanɗe tati haray en daara ko honɗum e mum tentinten e fi muɗum awa kadi ɓe holli ɓe windi walli sikke finde deftere fi weltanagol kamɓe jaɓɓinoɓe ɓen fewndo ko ɓe yalti o kaso ko Sékou Touré wanno e hoore Laguine o Côte d'Ivoire ɓar ɓe yalti ko toon ɓe doguno ɓe fatti ɓe jarni hoorejo leydi ndin Houphouët-Boigny fayru holluno faamu o jokkali laamu Sékou Touré Allah waɗi leydi makko ndin danda ɗonno kabareji ko Sékou Touré waɗi e hoore men kon awa kadi ɓe jarni ɓe weltani kala man ivoirien ɓe fii ko ɓen jaɓɓiɓe ka leydi maɓɓe wonti o leydi ndi watti e sookeje maɓɓe ɓe waɗa heɓinoɓe no ɓe sorritora ɓe heɓinoɓe gollira ɓe ƴetta gandal maɓɓe ngal ɓe haajitora fii e gurdam maɓɓe ɗan e ɓiɓɓe maɓɓe ɓen e zuriya maɓɓe o yo feewu ko ɗum ɗon ɓe windi ka udditugol deftere nden fii jarnugol wallitiɓe ɓen andita toñaɓe ɓen seedito taarika koɓe tawno e mum kon fii ɗoytugol propagande pénale ko Sékou Touré waɗi e taarika men bonni fi taarika men o fii yewtugol fi maɓɓe dambude buy deftere nde no mari dambude buy en suɓay ɗo seeɗaji dambude seeɗa ko yewten e mum yewtayi iwdi maɓɓe ɗin yewten no ɓe janggiri l'école ha no ɓe hewtiri faransi yewten koɓe yiltitti Guinée ka fuɗɗino bonde ɗon kaɓe soguittino fuɗɗino bonde ɗon ko honno yewten kadi e seeɗa fino modi maɓɓe nangira fi kala haren yewti fi modi maɓɓe no nangira letta ha wara on tuma kadi no ɓe dogiri ɓe yalta Guinée ha no ɓe hewtiri Côte d'Ivoire no hara ko ɗen ɗon dambuɗe seeɗa yewteten fi muɗum en wata yewde fi fof hara en toriki kala man wawɗo sodude livre yo hakkilo jangga mo o anda faama piiji buy hay piiji buy ko filleteno ɓe tentini ɓe holli ko honɗum e mum woni haqiqa e hoore ko wona yewtede kon hara piiji buy yimɓe nani fi muɗum kono si on tigui janggi tawanoɓe windi on tigui faltoto no ɓuriri kamɓe awa iwdi maɓɓe ko maɓɓe ɓen ko timbi tunni iwi tawi mamirawo maɓɓe wiyeteneɗo Ibrahima Heela Ba tawi on no weldi ha Elhadji Oumar ɓe ƴetti ɓiɗɗo maɓɓe Af on ɓe jonni Elhadji Oumar fii yo yaadu e maɓɓe dinguirayi ko noon zuriya maɓɓe on ɓoroyi Pita timbi tunni yaari dinguirayi ɓiɗɗon on okkanoɗo fiyo ɗotu wonda e Elhadji Oumar ko Alpha Amadou Heela ɓen ɗon yeehi dinguirayi ɓe ɓarɓe hewti dinguirayi ɓe yeehi ɓe siñci hoɗo wiyetengo Helayaɓe ɗum ko kilo 6 takko dinguirayi ka laawol yawgol Bisikri ma woni ɓen Alpha Amadou Heela tawi ko marɓe jawdi ɓe marino jawle buy hiɓe yaajuno gandal hiɓe wawno fi ñawdugol yimɓe hiɓe wawno fi alqurana kadi moƴƴa ɓarɓe wallifike fi defte buy fi no Tijjaniya on ñiɓira e Fouta Diallo ɓen ɗon Alpha Amadou Heela jibini ceerno Sabitou on ɗon laamino hoɗo maɓɓe gon Helayaɓe ceerno Sabitou resi Kadiatou Diallo wiyeteɗo Kadi Pullo nantunoɗo inde fi ngari muɗum ko ɓen ɗon Alphano ɓen ɗon jibinno Madani Sabitou wonɓe ɓen Maymuna Mariga ba winditi winduɓe fi livre on ɓayru
ɓen madani sabitu kamɓe tawano fi natugol l'école hari eko portono laamu portono fuɗɗi tun jooɗade kamɓe e esiraɓe madame Maimouna Marega ɓe naadida l'école Fodé Marega e yewtoya fi maɓɓe seeɗa hari en yewti fi maɓɓe seeɗa ɓar ko ɓen ɗon ɓen Fodé Marega ko ɓen jannuno secteur falamo wallitade ha windoɓe propagande PDG on ari ɗo de wano Kobeleng arano inna wondema ko ɓen yaltinnoɓe l'école ko woni ɗum woni saabu ha ɓiɗɗo maɓɓe fewjani ɓe ɗum ko fenade no madame Marega holliri noon secrétaire e bonki muɗum ɓar himo anditi ko Fodé Marega wallunomo ha o ronka yaltinede l'école fewde koɓe wuuri ko fop himo teddiniɓe kono yewta yeeso ko hunɗum woni hoore binde hawre ko waɗi hakkude maɓɓe fi kala hiɓe naɓiduno mawɓe maɓɓe kamɓe tigui ɓe naɓiduno moƴƴa ko noon on tuma ka deyol maɓɓe kamɓe madame Marega ko mawɓe deyol maɓɓe ngol ko Bundu ɓe iwi ɓe joguino fonno mawraji maɓɓe ko Fatoumata Sisavane ɓen ɗon e Sisavane ɓen hiɗon andi ɓe ko Fouta masina ɓe iwruno woɓɓe iwri Bundu woɓɓe ɓen iwdi mum ndin ko Sarankulle kono ɓe ari ɓe woni Fouta ɓe woni teliren Dinguiraye ɓe woni teliren Kindia e woni région ji boyi mi manditaki tigui tigui ko ɗum ɗon woni iwdi madame Marega nden kenɗe ɗen fof ko yimɓe lasiliɓe yimɓe jannguɓe yimɓe faamuɓe fi tarika mum no jogora hoore muɗum yimɓe tentimɓe e sellimɓe naamuji Fouta Diallo e fi diina ko ɗum woni iwdi maɓɓe nde ko e nder on milieu ɗon ɓe janɗi ɓe holla ɓe eltira gandal ɓe holla wondema gandal ko ɗum ɗon haani ko ɗum woni fi Banu Adama ɓe jibina 1933 ɓe maɓɓe ko karama ko l'école ɓe inditira pati maɓɓe Maymouna ko noon ɓe janggiri ɓar ɓe maɓɓe hari ko fonctionnaire no tawano e premier instituteur ɓe guinéɓe ɓen kamɓe esiraɓe maɓɓe Fodé Marega tawa ɓe affecta ɓe e région ji boyi ko ɗum madame Marega hiɓe andi région ji Guinée Boyi hiɓe wawi ɗenɗe Boyi Guinée ɗum ɗon ɓe andi fi namuji kala ma leƴƴi fi Guinée ɓe tawti e namu maɓɓe on yanñi faamu maɓɓe on fi leydi men ndin ɓe tawiɓe ko marɓe hakkille fi kala ko ɓe suddiɓe ɓe janggi l'école ɓar maɓɓe yiɓe wawi janggude l'école on tuma wallitiɓe ɓe naati ɓe janggi ɓe heeɓi CEP 1947 on tuma ɓe yi ka collège de jeune fille en yewta fi ɗum ɗon seeɗa fewde koɓe wonno ɓe maɓɓe affectano Farana ɗum ɗon kadi ɓe seeditani en seeɗa ko yewtunoɗen fi mum ɗoɗe fewde ko ɓe maɓɓe wonno Farana ko on tuma élection premiére ji ɗin fi assemblée constituante on waɗa on tuma fi inde Diallo Yasi yalti kañum e Bari Yawadu 1946 hari Jawadu on tuma ko candidat o yeehi o yiidi e ben madame Maymouna Marega o inni ɓe imo faala ben makko ben Bari Jawadu kam ɓaari hay ɓe welduno ha e ben madame Marega ɓe yeehi ɓe yiidi ɓe inni joni ɓe faala yo ben madame Marega yo wallitoɓe soutena candidature ɓiɗɗo maɓɓe on ɓe inni ko sago ɓayru sabuji boyno hakkude maɓɓe ɗum ɗo madame Marega no holli ɗum ɗo fof ka nder livre maɓɓe sabuji ko wonno hakkude almamiɓe Dabulaɓe e musidɓe e mawɓe maɓɓe ɓe on tuma woni ɗon ɓarɓe fuɗɗiki waɗande onno Bari Jawadu candidature sectouré aroye ɓaawo ɓar hay famille ji maɓɓe ɗin kadi no jeeydi e famille sectouré no huwodiri kan e famille sectouré ɓe jeyɗati kono ɓe huwodiri sectouré aroye landiɓe madame Marega inniɓe haaju kan kadi mo faala wonde candidat haray mo faala ɓe sutano ɓe inni mi wawata ɗum mi yiiɗa moƴƴi jikku mi weltiki fota ko yakorɗa lan kon kono mi wawatama supportude ɓar déjà mi jonni konngol al ngol mi supporta e Bari Jawadu madame Marega no holliti ɗon haray ko ɗum ɗon woni fayida kadi ko monorani famille maɓɓe on tuma ɓaaro laami ko heeɓi ɗe doole fof fayida o munduno ɓe o nangi o wari yoga e ɓiɓɓe be makko ɓen haray noon no hollirten noon fi kala sabuji no wonno hakkude maɓɓe secteur kanko koɓe salanima kon ko ɗum ɗon tun o manditi koko salanano kon koko faalanno ko heɓali kon ma ko sikkuno wondema hewta fi muɗum ko ɗum ɗon tun wonno ka ɓernde ma ko ɓaaro laamike
o inni a joni ko yottagol fi ko heɓali ko yejjiti Allah ko yeɗimo ko madame Mariga holli on tuma ɓaaro o waɗi o woni ɗon candidat kono haɗali o waɗi sattere o woni candidat farana fi kala o innora ko farana woni kam maɓɓe ko voix ji jeeɗiɗi o heɓuno farana on tuma Bari Jawadu gagni élection o wonto ɗon seeɗa kadi ɓayru Diallo Yacine maayi no hollirde noon woni ɗon de duuɓi jeeɗiɗi ɓar Diallo Yacine feƴƴini fi remplace gol mo kanko no député on ɗum kadi secteur woni candidat o perdi Diallo on Bari Jawadu kadi foolimo kono no madame Mariga seeditike ɗo ɗe wondema Cornide Gentil kelirawo secteur mo woleten fimum on onmo wonduno no wondigal gorko e debbo on ɗon on tuma naɓimo beyla fi kala wona beyla o wonno hari wona beyla o hoɗori o naatomo windori o naɓimo ɗon ɗe o guéri ha sécurité woni élu maire beyla ko kara han d'ailleurs o gagniri hay ɗum yimɓe no innude koye fraude électorale ɓe waɗi fi o gagne beyla par ce que ko quelque wonno lebbi e lebbi si ɓe publie résultat ji ɗin ɓaɗa hari wonnoɗo beyla wonnoɗo candidat o on ɗon inni ko élection on ko fenande ɓe kono haɗali ɓa Cornide Gentil en gouverneur colonie on no ɓaawo en wallitademo Sékou Touré ɓe inni o fooli kono ko quelques voix seulement o heɓuno ko hitande hekkude ɗon ɗo madame Mariga on tuma naati ka lycée ɓar ɓe heeɓi CEP on ɓe yeehi Conakry ɓe waɗɗon ɗe duuɓi nayyi ɓe janggi ka collège des jeunes filles fewde ko ɓe wonno ka collège des jeunes filles ko ɗon ɓe andidiri André Touré kanko kadi mo janggude toon ɓe janggidi kadi e jaajirawo Alpha Condé wiyeteɗo Sira Condé ɗum ɗon fof ko ɗum waɗi tawi ɓe yeeso ɓe welduno e Andréa kono haɗali ɗum dandali modi mabɓe dandali ɓe kamɓe tigi tawi ma ɓe doga ɓe yaha Guinée ha joni ɓe andidiri Alpha Condé moƴƴa on tuma ɓarɓe janggi ɗon ha ɓe heeɓi wonno brevet on tawi ko collège suddi o tawi collège rewɓe tun hari buy ko faala wonde ko infirmiére woɓɓe wona sage femme ko ɗum ɗon ɓe wanno ko haqqille madame Mariga kam Maymouna Ba ɓe indi kamɓe ɓe faala wadde étude supérieure ɓe jangga ɓe wona soit docteur ma wongol pharmacien donc kono haɗali ɓe préparé concours de sage femme on ɓe heeɓi donc ɓe ɓe lanni janggude ɗon de secondaire o hari ɓe janggidani ɓen ɗo waɗi concours fewngol sage femme kamɓe ɓe faalade ɓe janggoya France ɓe yiltiti ɓe yeehi Mamou hari on tuma bandirawo maɓɓe afo on wiyeteɗo So Nima Ba on ɗon e yewtino ɗo waɗe fi maɓɓe kamɓe kadi modi maɓɓe warano wiyeteɗo El Hadji Mamadou Sow Labe siɗo manditi ɓen ɗon harno jannude Mamou hari ɓe hoɗidi e miñirawo Sékou Touré wiyeteɗo Nunkumba on ɗon hari ko Sékou Chérif wolifi makko ɗo seeɗa kono ñande goo yiltoto yewten fi tarika on ɗon ɗum ɗo wadaru kadi wiyeteɗo Sékou Chérif on tuma hiɓe hoɗidi ɗon Sékou Touré noon ara ka jaaja makko himo faala jaajirawo madame Maymouna Mariga hari on ɗon no seedi e muɗum mum debbo labanoɗo wiyeteɗo Kade o ara ɓari himo weldi e Nima himo faala noon miñirawo Nima on tuma o ara ɗon hari ɓe seedata kono ñande goo o wolani e hajja Nima o inni ɓe haray mi andi si mi landike yo Kade yomi tigu kadi ɓe innay komi ɓaleejo o inni yimɓe ɓen hari on tuma fuɗɗike lollinde o Sékou Touré nantoya inde kono finantugol makko inde haray ma o tigga debbo danejo kono haɗade hay o suusali landade fi Kade on ɓari mo andi haray mo sugiti iwdi makko ndi mo andi maɓɓe no andi iwdi makko ndi no andi o jangga no andi ko kala bantayagal o rondi kono ko argol malla ɗon ɗo ina ami ɗo felliti simi landike maɓe inne komi fi komi ɓaleejo ha on yii ko on tuma o fuɗɗi moƴƴinde fi ɗi leƴƴi leƴƴi o haasidi ha no laamori noon on to o yaltini ɗum ɗon kakkene o waɗi ɗum ɗon ñaa naamu ha joni tallake ta jinɗe lutti leydi men ne lutti e talla lakke ɗum ɓar madame Mariga vacances ɗi lanni on to ɓe bemmaɓɓe yoɓaniɓe ɓe heɓano bourse e bemmaɓɓe yoɓaniɓe daari ko mois de novembre ɓe yeehi France yoɓaniɓe ɓar ɓe yii ɓe faala janggude ɓe wawi janggude haqqille maɓɓe no udditi ɓe bemmaɓe wakkili gaññi ɗon ɗe yoɓaniɓe ɓe yeehi France ɓe hewti mois de novembre ɗum ɗon hiɓe felliti ɓar ɓe hewti kotirawo maɓɓe Ba Mamadou e musi on welliɓe makko ɓen fof jaɓɓiɓe ɗon wallitiɓe fino ɓe windoraka l'école kono tawi
ko lycée goto wonnoɗo ka Banlieue parisienne Banlieue wiyeteɗo Pontoise ko ɗon ɓe wawno windade ɓe heeɓi windoyi ɗon wonti ɗon nde hitande goɗɗum on to ɓe heeɓi no ɓe windora Paris ɓe ari lycée Hélène Boucher on to ɓe fuɗɗi janngugol science par ɓe janngi ɗon haa ɓe heeɓi baccalauréat on to ɓe naati ka faculté de médecine de la Sorbonne faculté de pharmacie de la Sorbonne ɓe fuɗɗi janngude pharmacie ko on tuma ɓaari kamɓe no hollirɗen noon ben docteur Mariga e kamɓe tigi ko naɓiduɓe ko goreɓe on tuma docteur Mariga resiɓe haari ɓe lannali he janngude ɓe naɓidi jande nden hiɓe saawi ɓe jogii ɓiɓɓe on tuma e lannitagol étude ji maɓɓe ɗin tawi noon fi indépendance fuɗɗama wallede fi Guinée ɗum ɗon hiɓe seeditani en ka livre fi indépendance on atmosphére no worirno on tuma tawi sukaɓe boyi no rangani fi indépendance no wina ko indépendance immédiate kono madame Mariga kamɓe ɓayru ɓe heɗoto ko maɓɓe wolano ɓe inni en wata ƴettude indépendance hara en wata wadde hay hunde en mara infrastructure en mara usine ji en mara hay infrastructure politique fi no jogoreɗen hoore men ko wonno kon fof iwi ma habbiroɗen doy on tuma ko goɗɗum ngo immintine hara koko feewi ko ɗum ɗon wonno kaɓe miijo maɓɓe haari ko ɓe contrairement hay musidɓe maɓɓe hay miñirawo maɓɓe o docteur Thierno mo secteur nannguno waroya ɗon hara toujours no ina kañum ko indépendance immédiate haari kamɓe ɓe jokkalingol laawol ɗon fi kala étudiant ɓe fayda ko ɓurno kon on tuma no sonka no waɗa propagande no inna ko ma portoɓen haɓanna ɓe hetta hoore maɓɓe hara ɓe miijaki ko honno ko portoɓen ari waɗi kon e ko ɓe lancuno kon ɓayre fino ɓe jooɗora ka meɗen honno ɗum ɗon heɗintinirte ha tawa no moodi no woodi ka tappite ko ɗon kamɓe ɓe waɗi ɗon ɓe windi fi indépendance o moƴƴa noon ɓe holli wondema hari leyɗe men ɗen wonaali pré indépendance kono ɓaara hari contexte international no yewtirɗen ɗo noon guerre on lanni français ɓe wata jogade colonie ji maɓɓe ɗin union soviétique ƴawi comme puissance ɗon ɗon contexte fof tawi fayda fi indépendance hewti fi muɗum africain ɓen hay matum ɓe hetta hoore maɓɓe ɓe jaaɓi ɓe sali ka yimɓe inata ɗo ɗe Guinée no jonni indépendance no wakki Afrique fof ko fenade tarika on harno windori noon hari saha mum hewti hari goɗɗo o leydi o wata jogade leydi goo leyɗe joguinoɗe laaminoɗe leyɗe goo hari ɓe jukki ɓe waɗi guerre ji ha ɓe jukki ɓe watano jogade leyɗe hannde kadi tawi ko américain ɓen wonnoɓe dankade e soviétique ɓen jogui Europe feccere goo ɓen ɗon inni colonialisme omo malan hari colonialisme fimum lanni kono waɗira noon ko ɗum ɗon hana yewtede Guinée naati e paayol ƴettugol hoore muɗum cooba hoore muɗum naɓa ka hewta ƴetta indépendance hara e hunde préparaka contrairement wono leyɗe goo wono Côte d'Ivoire fi kala on tuma lonto on ɓen ɗon kadi lontiɓe o wona o foti wañi ɓen ɓe hollali sowbe yaagal koye manto ɗum ɗo moƴƴa sino woodi ko jangge nga tarika mo jangi livre on kadi o tawa e moodi ko wonɗe yewde ɗo ko haqiqa ɓe kamɓe tawnoɓe ɓen ɓe ko jannguɓe on tuma koɓe étudiant ɓe seeditike wondema hari wona o propagande ko ɓe innata Guinée no immori no jonni exemple ma Guinée no libéri hoore muɗum hari indépendance mum hewti awa ɓayru ɓe woni ɗon de ɓe lanni janngude modi maɓɓe tigui docteur Mariga no faala hodde Guinée kañum ɓe musidɓe maɓɓe wonno Baba Adi Thiam ɓen noon kadi yewte fi maɓɓe ñande goo ɓen ɗon fof no ina Guinée hettike maɓe tum ɓe hoota on tuma madame Mariga kamɓe ɓe luttiti Paris seeɗa ha ɓe lanni janngude en 1960 ɓe hooti kono no Allah warata hunde no ɓe hewtirno yumma maɓɓe feƴƴini on tuma ɓe installé ɗon ɗe ɓe tawi Sékou Touré on tuma o itti ɗulle kadi har ɓe accanno fi français jo on ɗon hari ɓeygu makko no howodiri e laamiɓe ɓen on ɗon d' ailleurs ɓeygu makko wallimo ɗon ha ɓe accani pharmacie makko kono on portojo o wartino awa tawi kadi debbo goo kadi haïtien jo on ɗon udditi pharmacie kono ɓaara tawi wawde ɗon o dugi o yaari Côte d'Ivoire tawi ko lutti o ko pharmacie d' état Guinée o ko on ɗon madame Mariga hewti wawata udditande pharmacie hoorema ɓe naɓi ɓe waɗi ɓe ala disposition pharma Guinée ɓe yeehi gollugol ɗon tawi kono ɓaari ɓe andidiri André ɓe seediti ɗo kadi piiji buyɗi hannuɗen manditade moƴƴa portoɓe ɓe tawno ɗon ɓen ɓaari har ɓe yiida e maɓɓe ɓe weldi
ɓurɓe maɓɓe ɓen ɗon inni ɓe leydi mon ndi bonay ndi wawi hayti awa ñande ko kadi ɓe yeehi ka présidence ɓe wondi André Mafori Bangoura o sogitaɗo wondema no waɗi poson fiwargol Diallo Yacine on ari ɗon nde o ardi rewɓe o yii Sékou Touré wattana liila madame Marigano ɗon o inni Sékou Touré yo Sékou Touré fewjang yo inni kan André o yeeto modi muɗum yo joggito fulɓe ɓen o waɗa ɓe jihaade sina ɗum ɓe woɓe janfotomo o fi kala ɓe inni ɓe welditi mo haɓiduɗa hanki luttay gañoma wata Sékou Touré accu yo jogorɓe wa jihaade ɗum ɗon madame Marigano dari Mafori Bangoura wolani André yo wolan ɗum noon Sékou Touré madame Marigano reeni ko honno arde Guinée ko modi maɓɓe noon e tawi intellectuel ɓe boyi d' abord modi maɓɓe ki paafi politique fes ko aninnoɓe ɓarɓe hewti Guinée ko fii kippugol fii nawnuɓe fii médecine ko ɗum ɗon turɓe kippuno fiimu madame Mariga kañum no observe de no reeni honno leydi ndin woni e woñorade ɗum ɗon kadi ɓe yewti ɗo moƴƴa mo janggi livre on anday hiɓe falti hen ɗon pijji buy ko honno Sékou Touré ardiri pays de l'Est ji ɗin ɓen ɗon ari jooɗi woɓɓe goo wallitimo fii jaggugol yimɓe ɓen woɓɓe goo wallitimo fii bonnugol haqqille yimɓe ɓen ɗum noon ko Allemagne de l'Est ɓen ɗon ɓe addi professeur ɓen ɗon hay ko jannugol fayda communisme hay ko science ɓe jannayno e pays Tchécoslovaquie ɓen ɗon ari wallitimo moƴƴingol police secrète on ɓen ɗon wallitimo eɗen anndi ha fidarnugol boiro et puis eɗen anndi ko policier jo tchèque jo ko on walli kanko e Émile Cissé ha ɓe créé o concept 5e colonne donc madame Mariga ɓarɓe ɓe affectama ɓe hewtiti janvier 61 janvier ɓe affecta Farma Guinée ɓe hewti tawi ko Mamouna Touré onno ko musidɗo Sékou Touré on ɗon natana ka bureau politique on ɗon laamino ɗon ɓarɓe hewti tawa worɓe goo kadi no liiɓi botte hoore maɓɓe kono ko lawɓe tawi wona rewɓe wawaɓe jaggede ma yeete ɗum ɗo hana waɗede ɓar hiɓe andi koɓe faala hiɓe janggani fi muɗum directeur on Mamouna Touré on ɗon jaggiɓe ɗon ala koɓe gerali kono ɓe wakkiliɗo ɓuudi ɓere koɓe wawno wallitade o tawi ko pays de l'Est ɗin addata médecine addata médicament ji goɗɗi goo ara kelɗa ma goɗɗi goo harna médicament ji fi ka leydi meɗen kono koɓe wawno gollidude mo wo ɓe gollida ɗum noon on to ɓe wakkili ɗon haa ɓe kamɓe e Mamouna Touré en e kala mankaɗo ɓe créé école de santé on fi formugol infirmiére ɓe mbar har ɓe yii infirmiére ɓe ɗuuɗa ka leydi woni ɗon de kadi duuɓi seeɗa ɓe yehi ɓe landoye Mamadi Keita wonno hiɓe faala créude faculté de pharmacie on ka université ɓe inni joni hara faculté de pharmacie on fika fuɗɗagol ɓa kamɓe médecine ɓe wawi ƴettude on cours ji gooti ka aran num on toon ɓe puusita jande maɓɓe nde noon on to ɓe waɗa médecine on to ɓe woni kamɓe créé faculté de pharmacie on ka université Conakry ɓe woni doyen hiɓe jannude hari koɓe fuɗɗi jannude ko école de santé on to ɓe transféri ɓe ari ɓe woni doyen faculté pharmacie ɓe janni pharmacien ɓe Guinée Bouy ɗum ɗon fof ɓe expliqué ko honno ɓe formiri yimɓe kono hari ɓernde maɓɓe déjà bonifié Guinée eɓe reeni ko wona waɗede ko eɓe reeni no ɓe wona traitirede ɓaari Mamouna Touré ittama directeur Farma Guinée ɓe addoyi médecin ɓe goo maninkaɓe ɓe fiyo lontomo hiɓe fellitino hiɓe reeni ko kamɓe woni dirigeude fayda Farma Guinée kono ɗum ɗo fof ɓe yi discrimination ɓe yettude e modi maɓɓe toujours ɓe inna kodi wakkiloɗen e wendi leydi ndi leydi bona muɗo ɓe inna Sékou Touré hiɗi ko enen andidiri ko fayda koye musidɓe on watta hen hay hunde ɓe yiyaali kono bonki ko Sékou Touré en somoddi kon kono kamɓe ɓaari ko rewɓe hari ɓe yii e ko nder koɓe gollata ɗon kadi kamɓe goreɓe Bouy e musidɓe hono Ba Mamadou Koto maɓɓe Ba Ceerno Mignane maɓɓe e Ba Mamadou Kaba on ɗon ko bappirawo maɓɓe mi sikki e Babadi Thiam e docteur Mariga e Diop e colonel Kama Diaby e Ndiaye Blaise e Sow Mamadou tiggunoɗo jajirawo maɓɓe on ɓe jeenayo ɓe mobilise on tuma ɓe gollidi e Baydigué en ɓe créé ferme ɓe innimo ferme 66 ko ɓe innannomo ɗum ɓaata ko 66 kilométre o woɗɗino Conakry on ferme nanti fi inde moƴƴan on ɗe fi muɗum ɓe yaha ɓe ne'a kulle ɓe waɗa produit ji maraîchage et tout ça tawi hay restaurant parisien ji wonɗi célèbre restaurant noyinte Paris la tour d'argent de Paris ɓe naɓanayno ɓe légume ji par avion yimɓe mudde ɗum nanti inde fof
wuuli fii ko ɓe woni e gollude ko fii kala heɓe gollude kadi ɓe gollande état on ɓe ari ɓe créé une ferme modèle awa modi Guinée fof naati e worugol fii muɗum min hanti toon ɗum manti ɗum ɗon komi payi ko ɓayru El Hadji Mamadou Sow ko denndal men nanano fii ɗum modi hari fof no wolude fii maɓɓe kono ɗum ɗon wontani ɓe nambara ɓaare nde eɗen jeenayoɓe tawanoɓe créégol on ferme ko jeeɗiɗo ɓe mayno warano ko ɗiɗo hisi ko docteur Baka Ba e Ba Mamadou Ba ron ɗon harka jananiri docteur Baka Ba ko innira ko hisiri ɗum ɗon fof no lollina Guinée ko ɓawi har ko ɓe gynécologue fuy ɓe nantuɓe inde ha André en wo e goreɓe André ɓe yeeyi indi secteur taw nanggu docteur Baka Ba ɓayri ko on ɗon tu woni ɗo gynécologue on ɗo woni wallude ɓe heɓan no ɓe ñawdora on tuma madame Mariga kadi no fillani en fii ko hikki ɗon kon bar ferme maɓɓe on fuɗɗike janɗude e commerçant ɓe fuɗɗike heɓude kaalisi nanta inde wano Baydike en wano Baba wano Petit Touré en ɓe holli ɗon loi cadran ko ari bonni fi maɓɓe ko ɗum no fof yiɗen anndi en waɗi émission je hoore mum kono ko ɓe windi ɗon kon fof ko seeditagol luggina ko yewtuɗen ɗo musidɓe men kon ɗoɗe haray en toriki kala man wawɗo janngude livre on yo wakkilo janggamo on tuma ka nder livre ɗon kadi ɓe walliti fi complot ji ko secteur e woodi fi muɗum kon ɓe pose question ji kamɓe tigi fiino yimɓe ɓen heɓuno taskora ko honno armée on jooɗori ɗon nde haa sécurité bonnandiɓe au lieu de ɓe nanngamo ko honno yimɓe ɓen yaltirta e nder ota lallake secteur ɓe holli kadi ɓe holliti ɗon de ko secteur bonki makko ko yimɓe ara hay ɗum ɗon ɓe seediti ɓe tawano fiino yimɓe ɓen heɓuno manditora ñandugoo hiɓe wondi e André ɓe yi secteur e André ɓe jooɗi hiɓe wondi ɓe landi secteur e André ko haɗi Guinée exploita réserve ɗum boxe ji ɗin fino leydi ndin heɓuno yaara yeeso secteur jaabiɓe wondema so waɗi ɗum yimɓe ɓuy aray ka leydi et puis espion ɓe aray ɗum o yii ko aninimo ko laamu makko ngon wonano leydi yaara yeeso on tuma André Touré inni joni haray fayɓe aroyoɓe zurriyaji aroji ɗi no wawi ɗe exploité de madame Mariga innimo hara kalisji ɗin konto iwata si kalisi heɓaka déjà on tawa ɓe fanki ɗum ɗo hiɓe seeɗiti ɗum ɗon hiɓe windi ɗon question ji boyi e complot ji ko waɗi kon kono armée on jooɗori ɗon de ha ɓe nangga ɓaɗa hiɓe andirno e kaman jaabi ɓe wolnano ɓen toujours son wakkilake itton ndu waɗare e hoore moɗen haray hay hunde en ɗum wannaki kono kamɓe on hiɓe inna tun secteur ko musidɗo maɓɓe ko weldino kamɓe jandiɗi haysomo bonnande goɗɗo goo haray no woodi ka o jogore ɓe yiyaali ko ranganɗoɓe ko noon ɓe fillani en ɗum ɗon kadi moƴƴa ɓe fillani en kadi fii ɗoɗe tun komi wolanta en ɗoɗe honno fii suudu koɓe darnuno Konakiri suudu nantude inde fii hollugol tun haa honto ɓe wonduno e lasiliyagal kamɓe e moodi maɓɓe ɓar ɓe hewtiti ɓe yehi ɓe soodi terrain ratoma ɓe soodi on terrain ñande goo architecte jono ɗon de porte français yo hari on acciti komo Bordeaux acciti piiji makko ni fof o immi o hooti Guinée o daaki toon ko architecte jono ɓare ɓen makko nawni o naɓimo ka hôpital docteur Mariga ñawdimo ɓe weldiri noon waru ari o inni o docteur Mariga inni taw yo kamɓe koɓe fonctionnaire ɓe sali yoɓindemo modi ɗum woni saabu ɓe weldi moƴƴa on taw noon ñandugoɓe hiɓe yewta tun ɓe inna ko honno ɓe heɓirta architecte ko waɗanaɓe sunni o inni ɓami ɗo wawi on wallude waɗani ɓe plan labaɗo min mi yeeyi en ɗum suudu hay Konakiri fof no wolde fimayro ɓayre docteur Mariga ko andirano ɗum woodi wallitagol yimɓe e jokkere en ɗon fayda madame Mariga no holli ɗon ko seeɗa ɓe dépense fi dardugol no suudu yimɓe ɓen entrepreneur ɓe jasayɓe waɗi moƴƴinoɓe beriki e jaare fof mo kala okkoriɓe goɗɗum fi ɓe darde suudu ɗum Allah walli ɓe darde suudu ɗum fi plan o hakke ko laba ko au bord de la mer fof naata e wolugol fi mum Konakiri on tuma ko caɓum fanɗu ko fof no andidiri ñande goo ɓe ari ɗon gardien on ari ɓe lannali darde suudu gardien on ari inni ɓe o Sékou Touré e Beavogi e Sayfoullahi yeehi jemma daarugol suudu ɗum madame Mariga inni wolani moodi mum kadi ɓe inni ɗum ɗo no hawni galamɓe jiimmoto jemma e ara wolugo daarugol suudu ɗum ɗo no hulɓini bon moodi maɓɓe inni hay hunde wawata en wadde ɗum ɗon kadi yaari noon haa no moodi maɓɓe nangira noon 1969 ɗum no yimɓe holliti en ɗum no haare yewti ko honno moodi maɓɓe nangira
soka toña kañum e kama jaabi en ɓe holli kadi ko kobele windi ɗo kon ko fenande ka winnata ɗon nde wondema israel maɓɓe no yaltinno secteur l'école ko fenande seede on secteur ko ɓen mawɓe woni ɗo fof mo teddiniɓe ɓarɓe feƴƴini madame mariga no felliti ɗum ɗon wona guiɗoɓe secteur kono ɓe holli wondema secteur o sortuno soɓe o walliti famille on ɓayru israel makko feƴƴini ko noon ɓe fillani en ɗum ɗon fof ɓe fillani en kadi ko honno ɓe weldirno kamɓe secteur et surtout ko waddunoɓe ismaël ko ismaël touré on noon ɓayru ka teriden ka deyol maɓɓe hiɓe jeydi e nene ismaël touré kadi ɓayru on ɓe naɓama ɓe modi on israel maɓɓe affectama kisedugo ismaël harno janngude donc kam maɓɓe o wonno donc kanko docteur mariga ko danki woti ɓe warenno ko kamɓe wonno tuteur makko ɓe immi ɗon kadi ɓe yaadi france ɓar ɓe yeehi france ɓe yeehi William Ponty on to ɓe yeehi france on andi no hollirɗen noon ismaël heɓali bako mbaɗo paasi haɗo tigui wiyeteɗo sujanjo kono haade ɓe seedata docteur mariga e ismaël en e ɓeygu makko e madame mariga ɓe fof ko ɓe sukaɓe kono kamɓe okkoren docteur onno modi makko kamɓe okkoreno ismaël kalis wonde wonde kamɓe wallitotonomo ko kamɓe felli ɗon nde ñandego ɓe woni Clichy docteur mariga noddi ismaël ɓa har secteur ismaël yiɗa secteur presque ka yawohimo aybinamo mo ƴetti baba gotako e borreña ko ande mo waɗi hakkude maɓɓe ɓe ƴettimo ɓe ƴetti tumbima ko auto makko har secteur no ari paari ɓe naƴƴumo ɓe ari ɓe inni ɓe weldito ɓe ari ɓe arto ɓe inni ɓeygu maɓɓe ɓe moƴƴintini hakkude secteur e maɓɓe ko hollugol ha honto ɓe andidirno ɓe naɓiɗi on tuma ɓaar Guinée hetti indépendance 57 déjà secteur ƴetti Ismaël nomimo ministre des travaux publics à loi cadre madame monsieur Mariga on tuma ɓe hooti Guinée 59 madame Mariga hewtitoyi hitande ɓaar feƴƴi ɗon ɓaar ɓe hewtiti ɓe yeehi docteur Mariga yeehi ƴetti carte de visite mum on yeehi ka bureau Ismaël no ari hiwragol mo acci ɗon carte on tawi ala toon Ismaël ɓaar yii ɗum moni wonko hollugol ɓe wondema mo janggi ɓe windi ɗon carte de visite docteur chirurgien ko mo hanoyade ka suudu o hiroyoɓe hanno ko kamɓe janɗiɗi kamɓe naɓiɗi kamɓe woni gore ko himmagol o joni ɓaara o heeɓi titre ministre si kala o jangga koɓe ar jicco e koyɗe makko madame mariga noon ɗum ɗo welali ɓe fes kaɓe hottuno Guinée kaɓe yino ismaël e kiiti mum ɗin ɓe tertodiri fes innatano ko welduɓe hay hunde hari aldaɓe hande kadi ɓaari kamɓe ɓe jaɓata yawre nden modi maɓɓe noon inni bon modi ismaël waɗi ko faala ɓe joganakimo e hunde sin tawi no jogani goɗɗo ko ismaël tawa tan ɓe wallitike mo kamɓe do hay hunde ɓe joganaki ismaël kono hari kono madame mariga kadi no sogiti no esira e makko e be maɓɓe feƴƴiniri ismaël e koto muɗum yananaɓe woniri noon le no ɓe feƴƴinirno ɓe fuɗɗi toñude baba mamadou ɓe nangi kaman jaaɓe fuɗɗi o groupe maɓɓe ɗa fof feccere nden wannoɓe ferme 66 on ɓe nangiɓe ɓe sukkiɓe ɓe toñiɓe complot ɓe aybiniɓe ɓe nangori onno bari diawadu on tuma ɓe yaltiniɓe ka cuuɗi maɓɓe ɗum no hiɓe felli no ɓe yaltinira ko honno piiji maɓɓe jattira ñande ko ɓe yehi ka goɗɗo ɓe tawi salon maɓɓe onno ɗon yimɓe wujja piiji maɓɓe ɗin cadre ɓe état on ñande ko ɓe futti e shérif nabaniyu hara yimɓe no andi fi on ɗon démagogue PDG onno kadi nanggano on tuma ɓe ƴetti on ɗon arno inni ɓe fotti e makko emo watti grand boubou ko ɓe sowdanno modi maɓɓe ko hollugol ko guyka e bandiɓe wonno nanngude yimɓe ina ko complot ina no wadde révolution ko fenande Allah marade ɗum ɗo fof madame mariga no jonni ɗon de ko honno ɓe kaspiri ko honno ɓe yiddodirno e Diané Lansana ha on tuma alata ɓe fotti on ɗon ko on noon joguino bien ji ɗin bien ji jattanoɗi ɗin fof ko on ɗum wonno yerde ha on ɗon kadi nanggoya on ɗon inniɓe joni ɓaɗa koɓe docteur de l' état et puis koɓe doyen faculté ɓe doit hande logement ko noon ɗo ɓe heeɓiri logement ɓaɗa ha cuuɗi maɓɓe ɗin fof jaɓama ɓe yaltinama haari ɓe senditi ɓe hiɓe looji hoore maɓɓe tun ɓe fayda maraka wona kono Allah ɓe mari sabuji ko ɓen ɗo wonnoɓe wallitade modi ɓar modi maɓɓe nanggama ɓe tawi ɓe prépare har déjà ɓe falama iwde Guinée ado nanguede kono hay ɓari ɓe andi fof no andi fi maɓɓe ko tawi ko maaɓe jebbilo ɓe waɗira doy ɓe habbi ɗon ha 1972
ɓe prépari ɓe calculi kala man ɗate reweteɗe ɓeni si ɓe rewi labbe bar moddi mabɓe woni labbe harno nanti inde ha si ɓe rewi ɗon yimɓe ɓe woolay ɗum hewtoya espion secteur ɓeni si ɓe rewi dinguira nde ɓe hewtoya toon nde ɓe hewtoya dinguira e kankan hara secteur andi fiɗum ɗon ɓe inni kono serale on kadi wona ko holni ɓaade hari on tuma lanɗo saralon on nangga yimɓe si tawi ɓe hewti sara o nattana ɓe secteur waɗi ɗum mbuyo nanggui ɗon nde yimɓe ɓuuri ɓe naɓa natta Guinée wara ono ɓe inni ka ɓurta yawde ɗon yoɓe rew serale ɗon ɓe yatat Libéria on to ɓe hewta Côte d'Ivoire hako toon ɓe filli ɗum ɗon moƴƴa noon no ɓe prépariri noon ko goto tun ɓe wolanno docteur Ba Mamadou Kaba anon noon ko ɓe denɗan kawu maɓɓe kam on ɗon ɓe wolanimo on inni ɓe wata accu noon ɓiɓɓe ma ɓen ɗon Allah walli ɓe tawi ɓiɓɓe ɗiɗo yaltino déjà goɗɗo on yaltani hoore mum goɗɗo no naɓa Dakar janggugol ɓaara haare mum nawni on to haari ko ɗiɗo ɓe luttiri ɓe ƴetti ɓe prépari ɓe ɗaɓɓi chauffeur jo moɓe hoolino on ɗon arani ɓe 5 heures du matin hiɓe buumi hiɓe jogui zicro ɓe inni ko ɓe hajjaɓe ɓe ari ka kilométre 36 ɓe feƴƴi on hokkori gendarme aji on mbuuɗi ɓe immi ɗon ɓe yeehi ka frontiére ivoirienne frontiére saralon on ɗon ari ƴeewi ka auto jooɗi no hulɓina ɓe o inna o nani o debbo no doggi hannde bimbi o ɓe ɗaɓɓitude debbo moɓe naa ɗum fof ko ɗaɓɓugol kaalisi madame Mariga ɓe huuli seeɗa kono ɓe inni hay goto andali ɓe yalti Guinée donc wona kamɓe wona ɗaɓɓiteɗe kono Allah walli chauffeur joom yewtidi on ɗuma joni mo kaalisi o yimmi ɗon on tuma ɓe naati Sierra Leone kaɓe naatno Sierra Leone ɓe walal ɗon ɓe continue ɓe yeehi ha ka frontiére Libéria ɓe waali ka marché ɗum bimbinde ñande ɓe naato e Libéria ɗum kadi ɓara ɓe hewti ka frontiére ɓe fuuya kono Allah waɗi hay hunde waɗali ɓe ɓe continue noon de ɓe yeehi ha ɓe hewti ka frontiére ivoirienne entre Sierra Leone e Libéria Libéria e Côte d'Ivoire kay cagum wiyete kon Toulepleu ɓara ɓe hewti ɗon ɓe ginni ɓe jonnama ordre wondema wona e guinéjo hay goto naatu guinéjo arɗo wokkoye ɓe ko ma ɓe refu lamo madame Mariga darni policier o ginnimo min a nattatalan Guiné joni noddu patron ma mbi yewtamo ɓoyni awa patron o ala ɗon kono ma ɓe yaha e hoɗum wiyete kon Danane on escorté ɓe ha Danane ɓe hewti ɗon madame Mariga wolani fotti e gendarme jon innimo min mi dogu ɗo Guiné fiyo mi hiiso no Allah wallata hunde tawi on commissaire jo ko Guiné woni ka maɓɓe ko Camara o innete nen makko ko maninkajo ɓe fuɗɗi wolde tumo naati e yennugol secteur ala ko acciri secteur o inni ɓe effectivement o jonnama ordre kono ɓen kanko on ɓe hootata Guiné si tawi kanko tigi o hakkiloto ha ɓe feƴƴa awa sina ɗum kono Allah waɗi hari orage no waɗi tawi communication Côte d'Ivoire kañum e Abidjan wona gooti o welaafi kono o werniɓe ɗon on wiyeteɗo Camara o moodi o wallitiɓe moƴƴa ha communication woni rétabli madame Mariga on to fuɗɗi noddude ɓeɓe janggidayno France tawi ɓe no mari position ji kelɗuɗi e miña e koto maɓɓe Baba Madou kaɓe noddiyoɓe e inna ɓe hewti hiɓe danane ɓe wallita ha ɓe jaaɓodiri ɗon ɓe andi on to ɓaara hari ɓe mari sabuji ɓe noddi inspecteur directeur général de la police on jonni ordre yo ɓe yahane ɓe ardi Abidjan on tuma kawrawo maɓɓe yahani ɓe o inni o waala ɗon ɓe inni o waalata ɗo ko takko frontiére guinéen ɓe woni hannde o ko hewtoye Abidjan ɓe yimmi ɗon ɓe continue noon ha ɓe hewti Abidjan bimbi subaka ɓe rewi mang ɓe rewi Yamoussoukro ɓe hewtoye Abidjan ɓe tawi koto maɓɓe weldi fof no habbiɓe ɓe yiidi e welo e hoore sattede kadi ɓaari modi maɓɓe no nangga Guiné tawgol dogugol leydi mum wona ko weeli fi ɓe on tuma sabuji ɗin e wakkilare nden e haqqille ɗen walli ɓe jooɗi Abidjan ɓe kasbani hoore maɓɓe ɓe jogui pharmacie ji kelɗuɗi wonno pharmacie Kokkodigo ɓe jogui noon ko wonno pharmacie ɓurɗo janɗude Côte d'Ivoire on tuma ɓe fuɗɗiti gurdal ngo ɓayru hayri fayda ɓe soguitike modi maɓɓe warama surtout après le 22 novembre donc ɓe holli ɗon de ko honno ɓe jogori hoore maɓɓe ɗi duuɓi 50 e leydi jananiri ɗum koye malitorde moƴƴa ɓe inni ko e anno rumaji tati ɓe tippi e hoore muɗum ɗin piiji tati ko naamu ko fuutanke andira ko
naamuji men ɓurɗi duuɓi gulluji ko fulɓe ɓen jogii kon ko ɗon woni daƴƴere nden ko ɗon ɓe tippi awa kaɓe tippi ɗi mum ɗon ko gomɗingol fi diina l'islam e moral muɗum hiɓe andi maɓɓe no tawano fi ñiiɓingol diina ka meɗen tammum ɗum ko jande ko portoɓe janniɓe ko ɓe holli jande wonata jananere jande ko jande gandal ko gandal portoɓe ɓe ari ka meɗen ɓe wacciri en jande ko en soobino jande fima ɗum bonnanta en hay e hunde kamɓe on koɓe jangi porte français ɓen e juuɗe porte français ɓen ko wallitiɓe ɓe ɓeyditi koɓe jannaka maɓɓe kon naamuji enen fuutanke e diina ko tiiɗinden fi diina enen e zurriyaji meɗen e famille ji men ɗin ko ɗum ɗon ɓe waaji en ko sakkitol fayda deftere mi daroto ɗo ɗe minen anndi ɗo ɗe hono lammin hiɓe anndiri hiɓe jeydi harayno mari piiji boyi koɓe ɓeyda fi yewtugal fi maɓɓe wassalam jaram Bachir awa monsieur Diallo Lamine ko konen commission centrale haray gonga no Bachir holliri ni meɗa faala oɗon kadi ɓeyttono men ɓayɗo anndi e o famille ɗo moƴƴo ko gonga ɗo ara mi salmini mi remercie Bachir taw vraiment ko un surchargé fewno ɗo kono wakkili ke o janggi livre o mo firani en bus emo mi salmini kadi ɗon panel fréquence gandal o e auditeur ɓen fof no Bachir fillori noon ko noon livre on komo livre mo 240 page ɓeri japanɗe temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe nayyi donc hara welaafi ƴettugol piiji nder ton ara tumba ɗo kono miɗo anndi famille madame Marega on fota docteur Marega yumma makko ko musidɓe wattu ɗon kadi monsieur madani sabitu ɓen maɓɓe ko ɓen no Bachir holliri noon ko ɓen ati wonde karama ko l'école kamɓe ɓen moodi maɓɓe docteur Marega monsieur Fodé Marega ko monsieur Fodé Marega kadi neyi kaman jaabi o militaire jomo ɓe nangono complot militaire complot de kaman jaabi ko ɓe innayno ɗum donc watti kadi boke fewndo ɓe affecti ɓen an boke ari ko monsieur madani sabatou ɓen madame Marega ko ɓen wonno directeur école on to donc de boke là-bas ɓe affecti ɓen an Dinguiraye ko ton ɓe tiggi yumna an donc fewndo noon ɓe affecti ɓe Dinguiraye monsieur madani sabatou halfinno Ba Mamadou ari on sa Ba Mamadou ko payko e bandirawo makko gom sikki ko hajjanima yo baba yaadu e maɓɓe Dinguiraye donc baba neyi Ba Mamadou seeɗa haa ɓe no madani monsieur madani sabitu affectira Dinguiraye donc ñin kadi etti Ba Mamadou donc ko eppimene e madame Marega komin kawtal ɗum ko nak donc ka ɗon ɗe excusez moi donc a ɗon ɓe komin kawtal nu miɗo manditi fewndo hewtuno ɓe wellitike ɗo fewndo 22 novembre ko ɓe acciti prisonnier ɓen toon ɓe accituno Baydi en e docteur Marega en ko menen jaɓɓinoɓe hari min seppude yara kambo aro to min ayniɓe yara kono hari docteur Marega en tampi fota kono wan Marega no madame Marega eki ko cité de docteur ɗo ko cité de médecin la ko ɗuma donc a ɗon ko en fait hôpital donc kanko yaari toon kañum monsieur Babadi Thiam ɓe Mata Thiam min mi jogiti junngo Baydi ngom min ari ko amen donc aɗa kono miɗo annduno kadi docteur Marega bien par ce que mi helluno koyngal an helluno fewndo monno pay ko hari on fait kanko woni médecin chef hôpital donc ɗantilan fota ɗum ɗon miɗo anditanimo ɗum yejitata kono ñande madame Marega yahayno yaltayno Guinée mi annduno min ari par ce que mi yino mo jogondiri e nene ɓe wulla mi anndi o ari waynagol ɓe kono mi ati on say koye a suusata haalande ɗum hay menen ko men pay koye ɓe suusata men haalande ɗum sakko men fillitano goɗɗo
komi hewti Côte d'Ivoire e ɓaari ko hitaande wottere men yalti ko hewti Côte d'Ivoire mi anndi jetta kamɓe kadi ari ɓe ko ɗum ɓe arno waynagol yumma donc kono min tawtindirno Côte d'Ivoire kadi ɓaati ko Abidjan min kadi mi dogonno mi yaltiri kontiyeji ɗin toon ɗe mi hewti Abidjan mi tawtiɓe ɗon Allah walli mi naati ko université Abidjan ɗon kono miɗen welduno fota par ce que madame Marega forsanno yo mi aru nde woote yontere une fois par semaine ɓeyni ara e ɗoɗen e nder yontere nde wootere fete yirtora ko anndoɗe donc ko ɗum mi waɗayno wonde mi aray noon mi yontere men mi hettiken par ɗo ko cité universitaire ta ko ɗon mi ara ko maɓɓe ɗon mi hetto si ɓeɗa yaltude kadi samedija ɗen mbatade komin payi koyemen yayamukol mi yalta e samedija ɗen ɓe ko oto makko on wonde mi ƴettayno mi ara mi yalta min yiiloyo min artira oto on jamma on sawi min min ngaara oto on ko tande makko ɗon min seppa min yaa ko ɗum min ƴetta e oto makko on min ƴetta e oto belle sœur makko on e sonnajo miña makko docteur Ceerno on kañ kadi ari doggi o mo ɓe nanngunoɓe wari Guinée donc vraiment madame Marega ko debbo wakkiliɗo debbo wonduɗo e dimu ko filliti ɗo konko noon wayi Ismaël ala ko ɓe waɗanaari Ismaël min ɓe fillitani kelan gande ba Ismaël no nawmi Ismaël Touré leddi jeego Ismaël no waali ko maɓɓe ɓe dankimo haa o felli ko on arata hen no Bachir fillitori ni ɓe ino ko ɓe wonno paykoy ko danki woodiri Ismaël to ko maɓɓe wonno ko on nangatamo warira ni lettamo kadi lettamo haa o ɗumanno ƴettamo warira ni hay haalanaare e jaɓɓaari e haalande madame Marega moodi makko feƴi sakko heɓa bete no heynora moodi makko haa ɗon ɓe wurmi haa ɗon ɓe woni dugula ɓe yimɓe secture awa vraiment ko sifa maɓɓe noon kadi arti ko laamu ɗo so yi Alpha Condé no ene ƴetta e ndi leydi ko secture accundiɗo o nanuɗo ɗum mo annda par ce que ngu jamanu bus jooni annda ko feƴƴi fewndo secture konko haali ɗon koko hulɓinani ndi leydi ɓaati on anndi ko fe secture ɓe yimɓe secture no bonniri ko ɗum si meɗen fencita ɗi piiji ɗo ɓaati ɓerɓe ɓe wari ɓe waɗɗiri noon ko yimɓe nafanooɓe yimɓe ɓe ɗum par ce que so ari goɗɗo wallima docteur ben docteur Marega ko ɓen walli secture ɓaati o yaltinaama l'école ko ɓen wallimo o yehi ko centre d' apprentissage par ce que ko directeur porte mo ɓe remplaci ɗon on ɓaati ɓe affectama farana ɓe tawi on yaltini secture l'école ɓaati ari secture hakkillala fes i gandal donc ɓe yaltinimo donc vraiment no satti fellitagol ko ɓe boni ko ɓe harmi ko ati ɓe fof kono fuɗe ɓe alaa ko service ɗum ɓe ranndi ɓe kono o anndi yimɓe sifa secture en heɓiraaɓe ni ko extrême ji produisata woɓɓe wona moƴƴuɓe woɓɓe wona noon halkiiɓe dulluɓe fes a secture yaari ko dulluɓe fes to halkiiɓe ɓaati ko aaden janɗi ɗo frustration e faalegol ko goɗɗo manne a yii wonaa ŋari wonaa ganndal wonaa hakkil e kadi ko ndi heɓiraa awa ɗum ɗon fof mo soomi ɗum watti ɗum ƴetti ɗum watti ɗum contre ɓewas makko yimɓe ɓen waɗi mum ay no fela nene makko ɗum ande ati ko on ɗon waɗi ɗum toon naaɗoɗa ɓen ɗon ko waɗi ko wallugol kono eyi si naa wiye ko démarré ka o tippatano Conakry anno mo ayna nayi farano ɗon kono o yaari ɗum ɗon fof kono Bachir holliri noon ko falanoɗo ɓiɗɗo monsieur Madani Sabitou o suusaari toraade falayno tolo ɓete o salane kono waɗaani ɗum ko argol ɗon tun hurmita takko ɗon haala takko ɗo ina jaɓataa o innayi komi ɓaleejo ni to e ga ɓe ƴetti ɓiɗɗo maɓɓe on madame Marega ɓe hokkiimo monsieur feude Marega ɓen ɗon le nafulɓe ɗon ko anndi ɓen ɗo salantako ma ɓiɗɗo maɓɓe si tawii ko aaden ɗo aado hokkeedo ɓiɗɗo mum ko faami anndi goɗɗo Guinée haa hannde kañum secture Guinée ɗo hari o mara ko hokkamo ɓiɗɗo debbo mum hari o mara ɗum ko debbo portojo mo métisijo de André Touré e heɓiraaɗo ni on
ko on ɗon o wawi yawde o toroyo ɓen ɗon hokkima e ɗum kadi koko wiyo sen kun kaba o tori on olle kadi ala ko accirare mo ñeññande on innoma ha joni an innuɗa yiɗa porto on ko portojo an o faala ɗo a mi hokkatama portojo an e o uggini on ɗon o heɓi ko hokke ɗon ɓaati ari ala ko toro on ɗon ɗon e ɓiɗɗo wonduɗo e ndimu alata toro sifa andere donc on ɗon o hokka ɓaati ari ɓe ala ko ɓe hokka on ɗon donc ko ɗum ɗon ko nayi mo maraniɓe e mo maraniɓe ɗon on ɗuma ɗon ko ɓernde makko o yetti o wari ɓe noon o wari miñam Bamamadou kan hari Allah walli on ɗo on ɗon yalti Guinée ko banque mondial ɗon donc on ɗon daɗi sifat fiiɗum ɗon kono o yaani e moodi bandirawo Bamamadou go ha janima e moodi madame Marega ɓeɗo Maymuna Ba o wari moodi ɓen ɗon o wari ɓe o ye waroy docteur Thierno miñam Bamamadou moodi o yami tun e o famille o yehi o waroy Babadi Thiam andi on ɗon kadi ko oncle jo docteur Marega kamɓe kadi fijiri ko Bappa Gore donc ko goɗɗo wanda no ɓe wayi ɓe yimɓe o famille yimɓe sectouré ko goɗɗo anda ko bonki maɓɓe kin ko a honto donc mi faaletake puuɗade ɗo par ce que expérience madame Marega o no juuti kono wakkilike fota ɓaati kanko tun no laawori Guinée noon o wari Côte d'Ivoire o jooɗi o wakkili o heɓi pharmacie Allah walli mo tawi Bamamadou ɗon kañum kadi affecta ɗon wallitimo kañum kadi ɓe wakkili o heɓi pharmacie makko o fuɗɗiti carriére makko o neyi ɓiɓɓe makko ɓen fof gayni goɗɗum so ɓe faalanoyo ɓen perdu kon ɓen ɗon perdani e ko debbo wonduɗo kadi e principe ji e ndimu hande o wakkili o ɗumanni ha ko windi o livre ko nafay fota par ce que o fenciti fi régime sectouré o ɓaati mo andi ɓe o livre walla e fota awa hande en yii kuuɗe Alpha Condé ɗe en yii ko woni wadde caporal équipé 2 en yii golle makko ɗen ko woni koye fulɓe ɓen ɓe immani jooni andi ko cuununo Dadis waru lanca cuuɗi fulɓe ɓen ko cuuni Dadis e ɗum ɗo ronki laatade ɓe yehi laɓe ɓe marki cuuɗi wulure puseteɗe ɓe yehi pita ɓe ɗaɓɓiri noon wano tuuji temeɗɗe tati ɓe ala ko ɓe yaare Fouta Dia ɗum ko kanko Alpha Condé wonno e groupe makko wonno cuunude Dadis waɗi ɗum ɓaati Dadis jaɓari ɗum ɗon ɓe monti ɓe cuunimo e affaire 28 septembre on say ɓe sofimo o wojji coy kamɓe ɓe pottiti ɓe fof ɓe yalti ɗon o naati yaari intérieur famille ki waɗi accident hélicoptère kanko o ƴetti avion makko o ari Amérique ɗo awa hannde noon ɓe fuɗɗike exécutude on programme ɓe falnoyo Dadis waɗu ko on ɓe fuɗɗi waɗude ni hannde fuskol caporal on say fuusa kipe 2 kono ɓe hattata ɗon de ɓe fokkiti Fouta Dialo donc ɓe wonuɓe sikkude en dogay Conakry ha en Fouta ko guriwal ɗoni wadde ñande ɓe mooɓidiri en fof Fouta ton on say noon ɓe yana en ton ko guriwal ɓe heɓɓi ɗon donc ko enen anndi ɓe immoto dartoɗen ɓe wakkilo ɗe kono si en jooɗike ɗo e naati ni gola min on mi daɗi ɓaati men fuɗɗike wallude woɓɓe ko min ndaaray si men yawa jooni yewtudude e ministre on kanko accanaɓe accante ko parti on fof ɓe ari fusgol ko won ɗon ɗo donc encore ɓe metaa daɗay ɗum yimɓe ɓe yo anndu Alpha Condé immani keleñol men ngol ɗum ɗon noon faalaaɗo ɗaynude hoore mum ma naafiki e won koye ɗaɓɓude golle e ɗum ma mbatula e won koye ɗaɓɓude position ji e ɗum yo ɓe anndu ñannde ɓe lanni fittude luttuɓe ɓen ɓe aranaɓe kamɓe naafiki koye ɗon kadi ɓe tawna ɓe luttuɓe ɓen ɓa gaccata gooto ko ɗum Alpha Condé fuɗɗii ɗon kono noon si Allah o lamɗo jaɓi kamɓe wonɓe wadde ɗum ɗon ɓe reway ko famille sectouré o rewno ɗon ha sectouré maayi ɓe jooɗo ɓe jokka Alpha Condé ɓe fuskol cuuɗi yimɓe ɓe warugol yimɓe ɓe jaɓtugol jawla yimɓe ɓe jooɗo ɓe jokka mo kono min komi tori fulɓe Fouta ɓen fof yimmo ɗen wakkilo ɗen enen pottal ɗo meɗen ɗaɓɓi min heeɓi avocat wallitotoɗo ɓe futanaɓe cuuɗi ma
porta plainte ko CEDEAO si Allah wallanno on jaɓi meɗen tori kala wawɓe wallude ɓe wallu fi fereji avocat o wala hen charge fus kono fereji makko déplacement e yawgol on e hôtelji e yawgol do remplisa ɗum ɗum ɗon wakkiloɗen en kadi wakkilannoɗen ɓe ɗum ɗon aranmi tori jama Fouta Djalon o e Guinée en ɓe wakkiliɗen fof annduɓe ɗum ɗo ko nako ko foda waɗede e leydi arabe jokkari o mo Alpha Condéjo mo ha hannde hay ɓeygure o neyaari hay suudu o darnaari o annda yomegol famille go ara mi ari ha ɗo de mi remercie Bachir ɗe golle ɗo de e commission central portal fiɓantal o radio fréquence gandal ara ɗeɗo ndiri merci beaucoup jarama monsieur Diallo joni haray monsieur Diallo ceerno Ibrahima fayi on ɗumannare fof han yimɓe ɓen ɓuye tawi joni haray onon kadi mbiɗen heeɗi o feƴƴen yewtere nden mbaɗen commission de radio gandal o te ceerno Ibrahima on jarama heeɗi on jarama monsieur Abdourahmane Bari aray mi salmini on fof ɗon mi salmini Alaji Sankari La on e kamɓe e panel radio gandal on fof e auditeur ɓe ɓen kala kaɓe woni aduna on mi salminiɓe fayda hunde ala ko ɓeyde e hoore ɗo e ko Bachir sifani en kon fi livre on ɗum ɗo fayda fof o résimi foppu no nder ɗon awa e témoignage kañum kadi président portal fiɓantal ɗon Lamine Diallo kanko kadi ɗum ɗo kañum kadi ɓeyditi min ko seeɗa ni mi wattata miɗo komi ari lycée mi iwi mamu mi ari lycée Conakry mi tawno ko madame Marega woni o ko kanko wonno doyen faculté pharmacie on ka université ari koto an no naati université koto an docteur Siradio ko kanko e cousin an Sankare La ɗon kamɓe woni promotionnaire hari mo naati tun ka faculté pharmacie ko madame Marega wonno doyen faculté on awa miɗo anndi kañum kadi fi docteur Marega moƴƴa kadi par ce que ka labtan e ɗuma ɗon hari fi docteur Marega no moodi no annda tigi on fof no annduno fi maɓɓe joni madame Marega fi mi anndintina on wonde maɓɓe sifike goyɗo mi anndintina on ko yumma gooto Ba Mamadou yo Allah hinno Ba Mamadou yaafo ko geɗal makko goo wonno New York o kanko wonno hoorejo INR on e New York min mi woni hoorejo e PRP on parti Siraji Diallo donc député on dinguirayi kañum kadi fewno ɗo ko ɓiɗɗo madame Marega o e monsieur Marega haray koyo yimɓe ɓe anndu tun mi anndintinayi tun woni hari miɗo anndi ɓe fof sifama ka ɗuma ɗo de kono anndi woɓɓe goo ɓa hara sivali fof ko ɗum waɗi si miɗo anndintinde nde deftere nde madame Marega windi min mi torike sukaaɓe ɓen fop kala wawɗo janngude yo soodu nde deftere o jannga deftere nde Portos ko windi kon kañum e koko madame Marega windi e ɗi témoignage ji fop ko yimɓe heɓi kambu waro e ɗuma ko wowla heɓuɗo feere woyo soodu ko important andi wallitoto sukaaɓe ɓen ɓe faama situation on hara wona ko ɓe wona ɗaynede kon ko ɓe ɗayna kon ɗi duuɓi fof gila ɓe kamɓe gila ɓe mawni hiɓe ɗaynede secture ko hero secture ko moƴƴo ko kanko waɗi indépendance Guinée ko kanko addi indépendance o yiɗano Porto ko secture noon yiɗi Porto e témoignage ji ɗin fof holli o livre ɗo kadi so on jangi ɗon on faamay awa min sifanino on kañum kadi wondema o yummirawo ɗumajo ɗumajo Sékou Touré on ko kanko waɗi poson ñammini e ɗuma honno innete Yacine Diallo waɗanimo poson par ce que ari Yacine Diallo no mari sonnajo komo Conakry donc
on debbo ɗon no andi ɓe andidiri donc ko e nder ɗum o ɗuman ni o waɗi poson on ko secteur e nulimo o waɗi poson Yacine Diallo ñaami maayi secteur en kono calculirɗa wo ka aduna maɗa a jiɓoto ko hen ɗum waɗi ko hen ɗum e yimɓe ni ayi wano monsieur Lamine Diallo inniri ni wonde makko ko aaden ñaa façon makko on iɗon andi maninka kañum inni ɗum ñaamogo den c'est à dire ko façon aaden quoi ko façon wo façon aaden hina aaden normal kono noon Ismaila kañum no mari nene no mari baaba hiiɗaɗo ka aduna ɗo en andi ala hiiɗaɗo wano Ismail Touré sinaɗo si goɗɗo wallirima noon an e on tigi on waalike e danki wooti ka baabe en makko a ñaami nafa makko a suusata no harayno si tawi ko a inno adama wonɗo normal a suusata yiide on ɗon no lette on ɗon no wara hina noon feere tawa ko an tigi lettatamo waɗamo ko boni lettamo kadi warugol goɗɗo kadi sinda ɗum ɗon kadi wara mo paande wotere di lettugol mo haray si en immaaki onti noon wowli haa ronki ñande wo ñande enen fulɓen en wala immoɗen darɗen ko haala tun kono noon en hewtama dey hita en waɗu ko ɓeya waɗuno kon on hollama wondema Allemagne fewndo Hitler immani juif ɓe ɓen honno juif ɓe yeeyaynoɓe ɓen si yii ɓeya juif ɓe no haɓɓa no feƴƴini e camion je ɓe inna ko goɗɗum ɓe bonni awa enen kadi a yiyay fulɓe goono inna ɓeɗo tigi tigi on ko kamɓe tigi ɓe bonnu ɓayru ɓe darni e cuuɗi maɓɓe ɗin e zone réservé duuɓi 50 woɓɓe no hoɗuno e ɗin place ji koɓe kaynete bambeto ɗa koɓe iwɓe pita bambeto ko ɓen adi aynude ɗon baali ɓay ɓe ayni baali ɓe jeyi leydi ɓe darni joni ko honno goɗɗo innirta wondema ɗum ko zone réservé ko gouvernement duwa innude ɗo ko zone réservé joni men ɓe howa ɓe immina kadi police ayna si goɗɗo ari innini darde to ɓeynata darno ɗo dey darnetake kono si on tilanni darnude sa liɓay mo sumdum on yewtay e yoɓamo gouvernement on hetta place on jonnaɓe kadi tan duuɓi wano ɗiɗi inna bon ñalande kaari men aroyay ɗum annagol ɗo e ɗum hara a préparike a yalti meɗen ɗaɓɓante terrain men yoɓite coggu suudu ma ɗum hara heɓay ka darna kono en andi wondema hina jokkuɓe luwa ko fulɓe ɓen ɓe immani koko ɓe tawi kon élection ji ɗi waɗi e jaka commune ji ɗin jowi non ko opposition on gañoto commune ji ɗin jowi non Conakry ɓe aadike noon joni hiɓe raɗade fulɓe ɓen Conakry fiino hara hande kadi si élection waɗi Conakry hara équilibre waɗay c'est à dire hara ɓe heɓay seeɗa bete kono ɓe falji Allah faljiniɓe yo Allah faljinɓe kadi o ɓeyda faljingol ɓe joni haray en weltanike o sonnajo Maymouna Ba madame Marega winduɗo nder deftere ko accana jamanuji aroyoji ɗin jamanu fewndiɗi ɗin e jamanuji aroyoji ɗin ɓen ɗon janga anda ko hen ɗum feƴƴi e leydi ndin en toranike mo Allah yo Allah tampere ko kanko e modi makko ɓe naɓi kon yo Allah wattu moƴƴere nden e geɗalɓe makko ɓen e taniraɓe makko ɓen e jatiraɓe makko ɓen haray ɗum ɗo on awa no yewtira noon kaporora wona ɗon tum ɓe hattata ɓe yahay e quartier ji fulɓe ɓen ko fulɓe ɓen ɓe fala raɗade Conakry sen hewtoyi Fouta gonga no Lamine inniri no ko guriwal sen dogi en yahi Fouta on sahi ɓe tawoya en toon noon ɓe huuɓita en toon noon joni haray ko enen andi ko hen ɗum faala ɗen ko honno faalira ɗen joni si tawi woni ko en jooɗo weddito ɗen ha ɓe waɗa en ko ɓe faala wo ka leydi baba meɗen ka leydi mama soroɓe men leydi ndi mama soroɓe meɗen ferti en accay ɓe waɗa en ko ɓe faala haray ko enen andi ɗum ɗon on goɗɗo ala ko ɗumanno haray fi avocat on no Lamine innirɗon haray men torike yimɓe ɓen fof wawɗo wallitade woyo on tigui wallito heɓen avocat jo on wawi o heɓike kan avocat jo on jonnenmo ko waɗata dépense kon o yaha o portanoya en plainte ɓe cuuɗi mum ɗi liɓa ɗin bete ndaara si tawi ɓen ɗon hettay goɗɗum e muɗum
haray ko ɗum ɗon mi marno min ko mi ɓeyta ɗo joni on jarama mi wattiti e yewtere nden e sawkeje moɗon ko min ceerno Ibrahima Diallo Ɓuriya. on jarama. Ok, alors Alaji Sankare la joni min watti yewtere nden e jungo moɗon onon ka panel fréquence gandal si on gayni haray ɓeɗe andi jama on kadi haray no faala yoɗude e muɗum haray ñonanayɓe. Uyonene. Allo? Naam Alaji. Ouais. E ɗo Bachir jarama noon kadi on jarama fof non yewtuɓe koye gandu tun ɗumuradu ɗo ɓurte laaɓande en tu woni tayire ka Fouta Diallo taari ka ɗuma kan min mbaɗiɗo on Guinée kuuɗe Sékou Touré ɗen e kuuɗe yimɓe makko ɓe hutorta ɓen ndu ɗum ɗon fof laaɓani en ɓurte en laaɓande awa nde deftere madame Mariga ɗum ɗo en ala hay fus ko ɓeyden ɗon ko yewta kon ɗo no laaɓani en pos ay ko ɗum ɗon tum mi mari ko ɓeyda ɗon kono en andu tun kamɓe jaɓunoɓe arti ɓen fof mum Sékou muncunoɓe artunoɓe yahi janngo e Europe ɓen fof mum arti Sékou muncunoɓe ɓayɓe andi secret ji makko ɗin awa anduɗo secret makko o kadi mo bonani ɗum noon Ismaël kamɓe on noon ari ko noon ɓe fof ɓay Ismaël kadi ko ɓe yangodi ɓen ko ɓen ɗo ɓuri bonande ɓay mo ndaari Alaji teli kon itti Ismaël ka Burure telen benen tu ɓay o tawi mo ɗon ɓay hari ɓe andidiri France ɓe wondi toon en ko nuna wadde ɗo o ko ɗo mi affecta hari mo gayni jangude ka météo ɓay ko technicien météo on waɗi kisam o waɗude manma on kisam mina ɓora waɗa par ce que ara ɗum ɗon ɓe yigol e leydi yaha e leydi ko Dakar tun wawno wadde affectation o artatele o konɗo falɗa wonde ko ɗum artiri mo Guinée ha kanko e Sékou Touré ɓe woni goto o waɗa ministre sina ɗum ko ton o lutteno ha indépendance on heɓo o watano mo nomude ministre o ittamo toon kono ko ya artiri mo konko ɗum waɗi ha woni ministre so waɗi piiji ɗon defte buy windama e yiɗo fo mum ko woni e sifade kon hay fus lutodira ko monsieur Abdoulaye Portos windi kon awa e buy winduɓe fi Kamboaro o wona Alaji Kolon en wona portoɓe goo kadi rewrunoɓe ɗon ɓen Jean Paul Alata ɓen fof mum ko woni e wiide kon tawata ɓen ɗon fof mum fene woni e ko wonde wolde ɗo kon fof tawata en fene woni ɗum ɗon laaɓani aduna Allah fof mum ko aduna yimɓe ɓen andu wonɓe dartaɗo ɓen inna ɗum ɗo yandi ɓeɗo ko penade tun jokki ɗo ɗum portafi ɓantal ewa e fréquence gandal ko fiɗuman nagol woɓɓe no wolde ɗum ha joni ha yimɓe men tigui no woodi woɓɓe ɓe ɗumannaki awa ko ɓayɓe anda kono ko wonde wolde konko ko laaɓi pos ɓe wonɓe windi ɗo ɓe fof wona enen wonɓe windinde ɓay Jean Paul Alata ko windi kon ɗum noon kanko arti windude fiyo yimɓe ɓe ɓurtu famde Battile o windi sokanoto go ɗon kadi no wiye Amadou Diallo on kadi windi tawi ko noon woniri ko Madame Mariga windi kon Alaji Kolon windi feno kamɓe kadi ɓe nanga ɓayru kamɓe ko adi ɗon ɓe nanga complot mo wino complot jannoɓe l'école ɓe ko en andude muraduji no buyno sifade woɓɓe kadi no windi defte ko neɓa wona Alaji Bachir Ba on kadi no windi livre kono no windi noon ko deftere nden ko ñaam e ko waɗugol ɗum fino yimɓe ɓen andira ko honno piiji ɗin feƴƴirno goɗɗo ara wara baaba goɗɗo ɓiɗɗo makko on inna no faala on ɗon honno ɗum ɗon yarata
ko baba makko waɗi kon ko ɗum ɗon ko mo duwa faweede ɗum ka ɗum kono noon eɗen anndi de ɗo e jombe kamen ɗum ɓe tefeno koy fimawɓe ɓen awanama men on no yaari ɗon koy kono si goɗɗo wari ben on tigi ɓiɗɗo makko on inni ara ƴetta jiwo on mo ben makko wari on ɓiɗɗo mo ben makko wari on letti tawa ɗon ari ko kamɓe woni no jangguidude on andi muradu no ɗon ka ɗum ɗon fof mum ko no naate nder muraduji ɗi buyi wakkilo no rewi ka frontiére ji woɓɓe woopa woɓɓe woopaka woɓɓe nanga artira kambuwaro letta amay to Allah sorti woɓɓe har ɓe gani jukkude awa feƴƴunoɓe buyno ton hewana laminen ɗo ɓen ko ka frontiére rewri kono Allah waɗi ɓay sabuji no woɗi ɓe wawi feƴƴude Bachir oɗo tigi ko seppuɗo o wata heddude ɗum ha joni no ko batte teppe makko ɓay teppe makko ɗen no ɓoruri noon ko ɗum ɗon tum wonno ɓeyde ma jala seeɗa aray ko nowolno ko ɓeyda koen andu ɗo ko wona windede kon fof koko tigi fenade wu ala hen goto ala wadde ɗum ɗon inna ko mi waɗa e woni tum fi yoɓe indi ko min oye batti no yimɓe en no windude ma ɓe windale mo kala e accu goɗɗum ko windi Allah hara feƴƴimɓe ɓen fof windi goɗɗum rewnoɓe ɗum ɗon ko ɗum ɓurata sembinde ɗum hara eɗen tori kada mo kala anduɗo goɗɗum e ɗum ɗo yo feƴƴinde ɓay duuɓi ɗin towigoy an wonnoɓe feeno wontuɓe ɓen fof mum buye maɓɓe no yawde ko ɓanduɓe temedere tum awa en tori ɓe windu mo kala haray no rewi nokkun e mum ma no andi goɗɗum e mum ko oya windata o ronka windude ma ko on tigi wata andude pe fof ma ta mantade fof mum donc mo kala koye fen ɗo windata haray ko noon toroto ɗen ɓay buyno heeɗi en joni ɗon kadi haray journal on si feƴƴi ɗo ñallal ngal fof ngal fa e ler kala ngo arte ko ɗum woni wadde joni musique on haray ko après yiɗuɓe musique ɓen ƴettema ɓe faalaɓe wadde fili gantanɓe ɓe habboto ɗum ɗo joni en waɗire noon journal o si journal o lanni ɗo joni o wattoyama ɗon ɓurano on janggama si ɗon on lanni tum ko wattete ɗon ko journal on tourné ɗon ha awa feeno alluwal ngal ñalorma haray ɗum ɗon kadi koye ɓeeɗa yimɓe ɓe fino ɓe heɗora ɓe anda konno haray ko ɗum wonno ko ɓeeɗe nder mum si tawi on acca ƴetten woɓɓe haray no hawri Fala Dieng joni feƴƴinane jama o allo nam ɓen ɗon ƴettali anda si ɓe yaltuma ko on ɗum musidɗo men go kadi no ɗo ɓe dinguirayi anduɓe moƴƴa fimum kadi se camara en wura assalamu aleykum aleykum salam min kam mayle alliwra ɗontora bele ndi mafoylon seɓɓin tambinin mbi awa amno min ñafoni awaynu ke nde min fola am entré docteur Maria Muso madame docteur Ba do Muso woleno livre semaine entré wole la cour fola ano jaraki livre mbara la cour men awa nuke no fenten foni muso no fenten foni tuñale anye lagine ñamin mote ñena kuma ka ben amna bon ni jama ma wuli kilo alul ma se lagine kuku te tola saya kofe molle wuli aliyallo kapake masinna min di fa wudi fa min di balo lagine ñamin mote ni jama ma wuli kaylo atiben ni jama ma wuli kaylo atiben de fe lagine toke abara wara ko senke atori fam makisali e bon lola ala jama ye alfa konde e bon tela ala jama ye makisali e sila da benna ala jama ye alfa konde e sila tinyala ala jama ye makisali e pon lola ala molye alfa konde e pon kadila ala molye donc
ikalo men kolte kilindi ni jama ma wuli kailo atibe anya wuli la de ka anlo also ando ni fana kofia anyen karanka donin na be tente wa wodi kofe al organisation da be molie anye tennin ke momen ye min na dul da be inti wallahi al makini kinene netu susa ma fela mama fele kota nyaji dibo mama fele kota dika enu ke kama ba sai barata sali anye anye wuli tutala makasali jimi da kasali ka ala patara ala ma alfa ko de boda endo amani yo awa aray ko wolli do kon e maninka ko yangi mo darude ko be windata kon ko dum don ko yimbe wakkilo winda ko go di o Macky Sall no darude cuudi Alpha Condé no lancude cuudi wo dum don no hulbini Macky Sall no wadde ponji Alpha Condé wana ponji wadata ko nya duma onno awa ka bilbiliji nata ko dum don be woni wadde lawol fi wiye ko pon aray ko dum don o yewti do wo ko yimbe ngimmo ngayo be mayande wotere ledni hetto ko Alpha ko kefero aray ko dum don no telema don aray mi jonti o nganteno bayru mi anda si alaji masali fala bedde do ma ko dum si hetto nganteno alaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu makratu. Awa, alaikum salam. Jabe de se bari. Alhaji. Ma mimi yo be jabo. Awa on jarama Alhaji Boubacar Sankara la. On jarama Museba en onon panelisi be fop be addam be o tarika o wiyeteɗo nduru farana Fir'auna pullo Fuuta ko sago makko no haranɗum imo jogino doole o re'ayno kala wimi e hihi siwo maaya kono mo inni ittay ko Allah waɗi kon Allah ittay mo acca ko waɗi kon ɗon kanko Sékou Touré o waɗi fanga dammayagal e bandiyagal e reegol yimɓe men ɗen e gattugol ngalu maɓɓe ngun pullo ko nagge andira debbo pullo ko ɓirdugal andira kono o sortayno fula musujo e ɓeynge ɓe yaha ɓe ƴetta ngel ɓeynge ɓe hirsa ɓe waɗa e pooti ala ko waɗinaali en sirgol porto fowde porto ko sirgol poore waɗano asa e seeri ma yaha ko Sékou Touré artiri ɗum ɗon kadi ha hewtintini en siri poore en itti norme ɓe ƴawa ka ɗaggal goɗɗo ɓe sorta saadare makko kaaba bajjere ɓe acca ɓiƴƴi makko ɓen no weela wano oɗo Fir'awnajo woni e yahude ni yaltina ɓiɓɓe men ɓen ka nder suudu maɓɓe sorta ɓe lanca suudu ndun acca ɓe ka leynake ko hay mangoje ɗen woni ɓe accani karkateji maɓɓe ɗin liɓa mangoje ɗen liɓa cuuɗi ɗin acca yimɓe ɓen ka leynage ɗon si Allahu jaɓi Allah jonnita e Alpha Condé bone makko on ado mayde o maaya kadi o naatoya yiɓe jahannama kanko foppu noon e wonduɓe makko ɓen woni wimi yehihi woni wona kala wonduɓe makko ɓen ɓe naatda e makko jahannama no yimɓe min mbuyno ɓaawa makko no wondi e makko yimɓe welti ko kamɓe woni yewde ɗon fenta sowndi to yaha yeetoɓe fii cuuɗi marketeji e koɗo wona marketeji kono si Allahu lan ɗon jaɓi wo juma no woɗɗani toñaaɗo kono hewte ɗum ɗon hewte Allah bonnay feere maɓɓe nde ɓay tum ɓe inni ko miskino ɓe yanani ɓe tawa Fir'awna luttuno e muraadu mum ka nder maayo ɓe tawa Somoza luttuno e muraadu mum yo Allahu faw e jam wurnana e juriya men on barkina yo Allahu dande masibo ɓe geddo keefeero gañ Allah ɓe on jarama yo ara on hetti antenne ɓaylero woɗɗi awa joni Alaji Sankara la mi anda tay haray hiɗo ñawli seeɗa no joni ma coupe gandi sina ɗum ɓe coupe
awa joni haray tigi tigi on ko en ñando saande pottuɗen ɗo woka hirde ɗen anndi ko hunde wotere nde wona yewtede anndi si tawi woni a ndaaraali mo okkata ɓiɗɗo ma a ndaaraali mo junnata doole ɓayti lammingol goɗɗo ko junnugol mo doole joonagol wiya min haaja alaa e politique min mi watta politique ko fayre moranade par ce que son jaam wonduɓe e muɗum ɗo fof ko ɓay ko yimɓe dugulaaɓe heɓi kon doole ka leydi meɗen ɗum ɗo soñji en alaa gine yenje mo soñjaaki e ɗum ɗo iɗen soñji en soñjiki hiɗen soñjaade ɓaydi ko yimɓe dugulaaɓe junna laamu ngun en nanii ɗo ko haala kon ɗo ko Ismaël en ko waɗana Sékou Touré en ko waɗana surtout o famille madame Marega en ko waɗani ɓe baba Marega walli Sékou Touré o yaltinaaka l'école Ismaël Touré yehi woni ka maɓɓe ɗon daaki ɗon jangi ka maɓɓe kadi yehi daaki ɗon ɗum ɗo fof Teli Diallo walli Ismaël Touré ittimo Benin artiri Guinée ɗum ɗo fof en yii kono ko ɓe waɗi kon e anndi tigi tigi on sa ƴetti doole a junni aaden mo hulata Allah aaden du hula anndi haray habbo ko heɓuɗaa wo ko ɗum ɗo jooni ko wattangol haqqil janngin e koko yiwɗen ɗo koko nanɗen ɗo moƴƴa noon hara sifa ɗum ɗo wattaali wattane haqqil moƴƴa jooni ko haala kon ɗo fii avocat on avocat heɓike o lanndaki en fus ko fii fereeji ɗin tu o wii en wallutomo ɗulle golle ɗen fuɗɗaama lagine ɓe fuɗɗi hawtude e dossier ji ɗin ɗin ɗon d'ailleurs min humpitike déjà ɗin ɗon photocopiama yeru ɗaɓɓuɓɓen ɗon ko dossier ji muɗum photocopiama dossier on goɗɗo no iwde France o wara o waɗa ɗumaji ɗin fof o ƴetta dossier ji ɗin fof o naɓa ɓe yaaɓe moƴƴinali ɓe yaa Abuja awa avocat ji on lanndaki e yeɓugo ɗum ko fii fereji ɗin o wii en wallitomo e fii fereji ɗin en torondiri wona argol ɗum wowla ɗo wonde ɗum ɗo waɗiri ni acce wallen ɓe geren ɗum ɗo acca par ce que argol tum fiitaande wo si tawi ɓe pusanama en yehi en walliɓe ɗon wi e naɓaɓe kaalti ko ɓe ñaama ɗon hay sen naɓaniɓe ɓe darni bayke ɓe ara e pusa kadi geren ɗum ɗo accitine aw ko ɗum waɗi ƴettugol avocat ɗo en torodiri no holliyanimo kala ka woni ɗon yo o noddu so fréquence gandal ono Alaji Sankara La o noddi maɗum siko menen ka panel ɗo de commission tan kala porte-avis bantal ka on tigi ɗumanni ɗo de États-Unis on ko ma e aduna Allah on fof nodde mo mbuuɗu mo mbuuɗiɗi ko temedere ko wulure haray ɗum ɗo fof tigi on tigi ko hoore mum waɗani joni haray en torondiri ɗum ɗon yandi haray ko en wallidir wallen ɓe en jikori ko fettete joni haray Alaji Sankara La joni haray ko ɗum ɗon wonno e fi hirde men nde hannde haray soko ɗum Allah muuyi en fotti kadi ko neeɓa inchallah haray on jarama wassalam wata fo ay mu wote nge walane singe waɗi andu ko fof fela ngeji ɗin kodina e nder pular e nange nge yite nge nange singe nange wuliri wange yite ko nge nange dandata